आई एम मेहरीन एंड आई एम 24 ईयर्स ओल्ड. थोड़े से दिन बाकी हैं 24 साल का होने में, और जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे ही इंसान मौत के करीब होता जाता है. एंड मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत सोचा एंड देन आई केम टू अ पॉइंट कि जो राइटर्स हैं या फिर जितने भी पोइट्स हैं या फिर जितने जितने बड़े लोग हैं वो पीछे कुछ छोड़ के जाते हैं, लाइक देयर बुक्स या फिर उनके कोई अजीम व शान काम या इंसानियत के लिए कोई खिदमत करके जाती हैं. लाइक आई हैवंट डन एनीथिंग. और आई वॉन्ट टू बी अ राइटर, लेकिन अभी तक मैंने कुछ ऐसा लिखा नहीं है जो कि मेरे मरने के बाद रहे और दुनिया को ये बताया कि दैट आई एग्जिस्टेड. अच्छा, जो ये चीज़ है कि आई एग्जिस्टेड, क्योंकि हमसे पहले कितने लोग हैं जो कि मर गए हैं और उनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है. लाइक नो बडी थिंक्स अबाउट दैम. हमारे साथ भी यही होने वाला है. एंड आई थॉट कि अगर ये ना मैं फ्यूचर में राइटर बनती हूँ या नहीं बनती, या मैं किताब लिखती हूँ या नहीं लिखती हूँ, लेकिन उस चीज़ को हम चांस पे नहीं छोड़ सकते कि अगर मैं उससे पहले मर जाती हूँ देन व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट माई एग्जिस्टेंस. लाइक द फॉल्ट इन आवर स्टार्स नावल है जॉन ग्रीन का, उसमें जो मेन करेक्टर होता है अगस्टस वाटर्स का, वो यही कहता है कि आई फेयर ओब्लिवियन, मतलब हम बिल्कुल भुला दिए जाएंगे एंड वी वुड बी फॉरगटन दैट इस तरह के हम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. दैट्स वाई आई क्रिएटेड दिस यूट्यूब चैनल. अब यूट्यूब चैनल तो मैं बना लिया कि चलो अगर और कुछ नहीं तो इट्स मोर लाइक अ हॉबी, कि अगर मैं चंद सालों बाद पीछे देखूँगी, स्पेस का मसला भी नहीं होगा ना कि मोबाइल की गैलरी में अगर मैं वीडियो स्टोर करती रहूँ, सो वो वाला मसला भी ख़त्म, यूट्यूब ने हल कर दिया. और दूसरा ये कि चंद सालों बाद अगर मैं यहाँ देखती हूँ कि मैं लाइक आई यूज़ टू बी, कि मैं ऐसी हुआ करती थी कि आई थिंक इट्स गुड, इट्स ग्रेट, और इसलिए मैंने ये चैनल बनाया. अब चैनल बना लिया 2-3 दिन पहले यूट्यूब ने मेरा चैनल ही डिलीट कर दिया. सो माई लेगेसी गॉट डिलीटेड. आई डिडंट पैनिक, मैं परेशान वगैरह नहीं हूँ. लाइक थिंग्स हैव बीन हैपनिंग इन माई लाइफ, और मैंने एक तरह से अपना जहन बना लिया है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, और जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है और अल्लाह के प्लान में से उसका एक हिस्सा ही होगा. तो यही सोच के मैं परेशान नहीं हुई. और फिर मैंने अपील किया एंड यूट्यूब ने मेरा पेज वापस कर दिया. सो दैट्स गुड, माई लेगेसी स्टिल कंटिन्यूज. नाउ मैंने रिसेंटली ये बुक पढ़ी है, रिसेंटली तो नहीं, पिछले महीने ही पढ़ी थी, उदास नस्लें, एंड इट हैड लिटरली चेंज्ड मी. एवरी बुक चेंज्ड मी, लेकिन मुझे बहुत लाइक आई लिटरली लव्ड इट. और मैं अब्दुल्ला हुसैन को दोबारा पढ़ने से भी इसलिए डर रही हूँ कि अगर मैं उसकी कोई और बुक पढूँ और वो उस तरह की मुझे ना हो, लाइक वो मैं उस तरह उसको पसंद ना कर पाऊँ या वो मुझे इस तरह मुतासर ना कर सके. आई एम स्केयर्ड, क्योंकि चार्ल्स डिकन मेरा फेवरेट राइटर है. जितने ही मुझे उसके पहले 2 नावल अच्छे लगे थे, जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशन या फिर टेल ऑफ द टू सिटीज़, उतने अच्छे बाकी नहीं थे. सो दैट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट, बट स्टिल ही इज़ माई फेवरेट. लेकिन अब्दुल्ला हुसैन से मैं मायूस नहीं होना चाह रही, क्योंकि अभी तक मैं उस असर के ज़ेर असर हूँ जो उस नावल के जो उदास नस्लें था. सो गुड. और मैं उसको लेना भी चाह रही थी अपने बर्थडे पे. आई वाज थिंकिंग दैट आई शुड गिफ्ट इट टू माई सेल्फ, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी. 2500 का नया मिलता है और वो पुराना 1200 को मिल जाता है. लेकिन एक बंदा था वो कह रहा था कि मैं नया भी दे रहा हूँ, आपको डिस्काउंट लगा हुआ है. बट स्टिल 1200 की एक किताब, नो वे, आई एम नॉट गेटिंग इट, क्योंकि इसमें तो 4-5 किताबें आ जाएँ और पायरेटेड कॉपीज़, ओरिजिनल पे नहीं. अब मैं एक जगह पे पढ़ा रही हूँ ट्यूशन, एंड ट्यूशन ऐसा ही है कि बस टाइम टू स्पेंड विद किड्स, और छोटे उनसे पैसे ले लिए. पढ़ाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. लाइक आई रियली डोंट वांट टू वर्क. मैं पढ़ा देती हूँ अगर वो कहें तो, एंड आई एम सिक ऑफ रिपीटिंग सेम थिंग्स. टेंस पढ़ा के सेम टेंस, हर क्लास में जाकर उनको सेम पढ़ाओ, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और फिर ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेम थिंग्स. रहा है, रही है, ता है, ती है. इट सक्स रियली, आई एम सो टायर्ड ऑफ इट. और वहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस की, हमने ट्यूशन सेंटर जो है वो शिफ्ट हो गया, एक और जगह पे चला गया, थोड़े बस मांदा इलाका है वो. और वहाँ पे जितने भी नए वाले बच्चे ऑब्वियसली जो सराउंडिंग्स के वो आ रहे हैं, उन बच्चों का बहुत अजीब मुख्तलिफ रवैया है. अब वो छोटा सा बच्चा था, अब वो इतनी बड़ी लड़की, अब वो लड़की 8-9 में पढ़ती है, क्लास थोड़ी सी कम है लेकिन शी वॉज हाइट एंड बड़ी लगती थी. वो इतनी बड़ी लड़की है और छोटा सा बच्चा उसको इतने गुस्से से अपना होमवर्क करा रहा है. एंड आई गॉट मैड एट हिम. मैं स्टूडेंट्स पे गुस्सा नहीं करती, लेकिन मैंने उस पर अच्छा खासा गुस्सा किया, बिकॉज आई वांटेड, मैं चाहती थी कि वो उसको ज़रा तमीज़ पकड़े और ज़रा सही से बात करे, उसको पता होगा उसने कैसे बात करनी है बड़ों से या और फिर लड़कियों से. और बाद में फिर पता चला कि वो जो इलाका है या फिर वो जो फैमिली है उनके यहाँ वो पता नहीं कर ही ये कुछ ऐसा रहे हैं कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्पेशली जो बेटे, उनको इतना हर वक्त गुस्सा चढ़ा हुआ था, इस तरह से उनकी तरबियत कर रहे हैं.
لائک دے فیل دیٹ وی آر سپیریئر. اب ایک اور چھوٹا سا بچہ ہے, وہ میرے خیال سے 4-5 میں پڑھتا ہے, اس کی بہن 4 میں پڑھتی ہے. اب وہ مجھے لڑکی کہہ رہی ہے کہ میرا بھائی مجھے کہتا ہے کہ تم مجھے پانی بھر کے دو, وہ اسے کہتے ہیں کہ تم لولے لنگڑے ہو. اب میں آئی واز لسننگ ٹو دیئر اسٹوری, اور اب وہی بچہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اب فنکشن ہو رہا تھا کہ میم اس نے جھومر کرنی تھی یا گانا گانا تھا کہ میری بہن نے نہیں آنا. میں نے کہا کیوں نہیں آنا؟ اینڈ ہی ٹولڈ می دیٹ کہ وائی ایم آئی ایکسپلیننگ دس ٹو آل آف یو. ویل, تو اس نے مجھے کہا کہ کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا میری بہنیں فنکشن میں آئیں, اور وہ 3 یا 4 کلاس میں پڑھتی ہیں. میں اس کو پھر مجھے احساس ہوا کہ غصہ کرنے سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا بچے کا, مجھے اسے پیار سے سمجھانا چاہیے تاکہ وہ میری تھوڑی بات سمجھے. پھر میں نے اس بچے کو بلایا, میں نے سمجھایا کہ وہ کچھ فنکشن میں اگر آ رہی ہیں تو وہ کچھ ایسا غلط نہیں کر رہی. اور پھر وہ کہتا ہے کہ ٹیبلوں میں ہی ناچتی ہے. اور میں نے سب بتایا کہ میں نے کہا ابھی وہ بہت چھوٹی بچی ہیں, ابھی بچے ہیں, بچوں کا گناہ ثواب کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں, آپ کیوں اتنا ٹینس ہو رہے ہیں. اگر میں نے پھر اس کو کنوینس کیا کسی طرح سے کہ میں اس کو ناچ گانا نہیں کراؤں گی, پھر میں نے اس کو انگلش پلے میں پارٹیسپیٹ کرایا. اینڈ آئی واز سو وریڈ کہ وہ بڑے ہو کہ ان کے گھر میں پھر کیا سچویشن ہوگی. خود فنکشن میں آنا چاہ رہا ہے لیکن وہ بہنوں کو نہیں لانا چاہ رہا, پتہ نہیں کس طرح کی وہ کریں. اینڈ اور میں آج کل کتاب پڑھ رہی ہوں دی بیوٹیفل اینڈ دی ڈیمڈ بائی ایف اسکاٹ. مجھے اس رائٹر کا پھر نام پڑھنا نہیں آتا, میں نے سرچ نہیں کی اس کے پروننسیشن. فزگرالڈ, آئی ڈونٹ نو. اس کی بیوی کا نام زہرا تھا, جو اپنی اس کی بیوی نے کلیم کیا تھا کہ میرا شوہر جو ہے میرا کانٹینٹ چوری کرتا تھا. وہ والا ہے ناول. صحیح ہے, بس تھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا ہے, اور میری ریڈنگ بھی بہت آہستہ آہستہ چل رہی ہے کیونکہ آئی ہیو لاٹ آف ادر تھنگس ٹو ڈو, اور بہت سی مصروفیات چل رہی ہیں. ریڈنگ تھوڑی سلو ہو گئی ہے اینڈ رائٹنگ ایز ویل, بٹ اسٹل میں پڑھ رہی ہوں. اینڈ آئی گاٹ 20 بکس آن مائی برتھ ڈے. مائی بردر گیو اٹ ٹو می. ساری کالنس کی ہیں. کالنس کی کتابیں مجھے پسند ہیں, اچھی ہوتی ہیں, لائک دے لک گڈ, دکھنے میں اچھی لگتی ہیں, لیکن پھر ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھلتی صحیح نہیں ہے, اوپن صحیح نہیں ہوتی. میں کسی ویڈیو میں وہ بھی دکھاؤں گی. اور میں چاہ رہی ہوں کہ جتنی آئی ہیو 50+100 بکس ان مائی لائبریری, میں چاہ رہی ہوں کہ میں ان کتابوں کو پہلے ختم کر لوں سارا, تاکہ ایک طرح کی بے چینی لگی رہتی ہے کہ میں نے وہ کتابیں نہیں پڑھی. بٹ ایوری ون نوز بک ریڈنگ اینڈ بک کلیکشن دے آر 2 ڈفرنٹ, کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہابیز, اینڈ آئی ہیو بوتھ آف دم. مجھے بکس پڑھنا بھی پسند ہے اور ریڈ کلیکٹ کرنا بھی پسند ہے. میں سوچ رہی تھی کہ اپنی برتھ ڈے پہ چند کتابیں اور لے لوں, لیکن دین آئی تھاٹ دیٹ آئی شوڈ ریڈ دم فرسٹ. بٹ اسٹل میں کچھ دیکھ رہی ہوں کتابیں کہ کچھ لے لوں. دیر آر ادر رائٹرس دیٹ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ریڈ, جیسے نیچے ہو گیا, اور بہت سے تھے, البرٹ کیمس, Camus, I don't know how to pronounce his name. That's it. That's about me, my legacy, and my YouTube channel. I will be posting videos of everything I do or I like. See you next video.